فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Bienvenue dans la leçon d'aujourd'hui. مرحبا بكم في درس اليوم. Aujourd'hui, on va parler de la proposition subordonnée circonstancielle de but. Donc, اليوم راح نتكلموا أو سوف نتحدث عن la proposition subordonnée circonstancielle de but. وش هي هذه la subordonnée de but؟ La proposition subordonnée de but est utilisée pour exprimer l'intention, l'objectif à atteindre ou au contraire à éviter par le fait de la principale. يعني la proposition subordonnée هذه de but هي l'intention القصد أو النية أو الهدف الذي نريد تحقيقه والوصول إليه أو بالعكس نريد أن نتفاداه بالفعل المعبر عنه في الجملة الرئيسية la proposition principale. Donc le but هو النية أو الهدف الذي نريد تحقيقه والوصول إليه أو نريد أن نتفاداه. Comment peut-on exprimer le but? Donc كيفاش نقدروا نعبروا على le but؟ كما شفنا عندنا في la phrase simple وعندنا ثانيك في la phrase complexe. Donc, aujourd'hui, j'ai préféré de travailler avec un tableau, c'est mieux. Donc, on a outils qui introduisent une subordonnée de but. On a mode employé et on a exemple. Donc, فقط باش نوضحوا بلي la subordonnée de but هي نوعا ما أسهل من la subordonnée de cause, de conséquence, etc. Donc, نقدر نعبر عنها dans une phrase simple في جملة بسيطة. واش نستعمل pour, afin de, en vue de crainte de peur de. نعرفوا باللي هذا c'est un groupe prépositionnel وتكلمنا عليها وقلنا toujours après une préposition le verbe se met à l'infinitif. Donc لما نستعمل un groupe prépositionnel واحد من هذو le verbe اللي يجي موراه يكون toujours à l'infinitif. وقتاش نستعملوا هذا le groupe prépositionnel وندير le verbe اللي يكون بعده نستعملوا في l'infinitif lorsque la principale et la subordonnée ont le même sujet. Donc يكون عندنا في la proposition principale في la proposition subordonnée le même sujet. هنايا نستعملوا un groupe prépositionnel ونديروا بعده le verbe à l'infinitif. شوفوا un exemple. Asma fait beaucoup d'efforts pour réussir à l'examen. وراهي la proposition principale ou plutôt وين راهو le sujet c'est Asma. وين راهي l'expression du but هايلك. هذا c'est un groupe prépositionnel complément circonstanciel de but. هنايا j'ai utilisé la préposition pour réussir à l'examen. Je peux dire encore Asma fait beaucoup d'efforts afin de réussir à l'examen. Asma fait beaucoup d'efforts en vue de réussir à l'examen. هذا c'est un but ou bien un objectif visé ولا un but à atteindre. هذا الهدف الذي نبحث أو نريد الوصول إليه. شوفوا la deuxième phrase. Asma fait beaucoup d'efforts de crainte d'échouer à l'examen. Je peux dire encore Asma fait beaucoup d'efforts de peur d'échouer à l'examen. De peur d'échouer à l'examen. وين راهي l'expression du but de crainte d'échouer à l'examen. C'est un groupe prépositionnel complément circonstanciel de but. هنايا pourquoi j'ai employé un groupe prépositionnel؟ لماذا استعملت هذا le groupe prépositionnel؟ عندي أسماء qui veut réussir à l'examen. شكون اللي راه حاب ينجح في الامتحان هو أسماء. وشكون اللي راهو يدير في المجهودات كيف beaucoup d'efforts c'est أسماء. Donc عندنا le même
sujet. C'est pour ça que nous avons employé un groupe prépositionnel suivi d'un verbe à l'infinitif. Même chose ici. Un but à éviter, يعني اسمه هنايا ماهيش حابة تخسر في الامتحان, donc c'est un but ولا un objectif à éviter. Asma, c'est le sujet. Donc c'est Asma qui fait des efforts et c'est Asma qui ne veut pas échouer à l'examen. On a le même sujet, donc درنا un groupe prépositionnel وتبعناه un verbe à l'infinitif. شوفوا, dans une phrase complexe, on peut utiliser les subordonnants pour que, afin que, de peur que, de crainte que. هنا عندنا de, هنا عندنا que. هذه pour, هنايا pour que. Nous sommes d'accord que dans la proposition subordonnée, elle est subordonnée parce que كاينة فيها que. هنايا دايما عندنا le verbe, on le met au subjonctif. Toujours lorsque nous avons une proposition subordonnée de but introduite par un subordonnant واحد من هذو, le verbe se met au subjonctif. وقتاش ندير un subordonnant, وقتاش متى استعمل le subjonctif, lorsque la principale et la subordonnée n'ont pas le même sujet. يعني لما يكون في la principale في الجملة الرئيسية في العبارة الرئيسية وفي العبارة التابعة كل وحدة عندها لو سوجي نتاعها, كل وحدة عندها الفاعل نتاعها مختلف. يعني ما نقدرش نقول باغ اكزومبل كيما اسماء اي ال هي نفسها اسماء. دونك لما يكون ان سوجي ديفيرون يعني فاعل مختلف, هنايا نستعمل ان سوبوردونون واحد من هذو وندير موراه لو فيرب او سوبجونكتيف. شوفوا لي زيكزامبل. هنايا جي شوازي لو ميم اكزامبل جوست بور يعني باش تفهموا بيان les différences entre ça et ça. Asma fait beaucoup d'efforts pour que ses parents soient contents. Donc Asma تبذل مجهودات كثيرة لتفرح والديها أو ليكون والداها فرحين. إذن هنا عندي le sujet c'est Asma, sujet 1, le sujet de la proposition principale. Le sujet هايليك la proposition subordonnée de but. وين راهو le sujet نتاعها, c'est parents. Donc عندي sujet 2. Alors هنايا رانا نشوفوا بلي les deux propositions ont des sujets différents. Asma, parents. Donc هنايا je mets j'utilise un subordonnant et je mets le verbe au subjonctif. عندي soit. Pour que يعني هو الهدف الذي تريد تحقيقه حتى يكون والداها فرحين. Pour que ses parents soient contents. Le deuxième exemple, Asma fait beaucoup d'efforts de crainte que ses parents soient tristes. Alors, وين راهي la proposition subordonnée de but, de crainte que ses parents soient tristes. Proposition subordonnée de but. Même chose, j'ai ici deux sujets différents, Asma, ses parents. De crainte que, nous avons employé de crainte que, parce que nous avons ici un but à éviter, ou un objectif à éviter. يعني عندنا هدف نريد أن نتفاداه وهو ses parents soient tristes, والداها يكونان حزينين. Donc c'est un but à éviter, deux sujets différents. Nous avons employé un subordonnant. Alors هنايا à la place de crainte que نقدر نستعمل de peur que. هنايا pour que je peux employer afin que à la place de pour que. Suivi
d'un verbe au subjonctif. هنايا دائما كيكون عندنا واحد من هذو le verbe toujours se met au subjonctif. هذا هو بالنسبة للدرس نتاع la proposition subordonnée circonstancielle de but. حاولت يعني قدر المستطاع نسامبليفيه فيه. ان شاء الله تكونوا فهمتوه. فقط ملاحظة، تشوفوا بلي درت لكم لا غرامير وما درت لكمش فوكابولير باسكو عندنا لا بونكتواسيون دون لو ديالوج. هذه راني متكلمه عليها، هي لا بونكتواسيون، لو ديسكور ديريكت، لو ديسكور انديريكت، وثانيك لي فيرب دو بارول. هذو راني متكلمه عليهم في الدرس نتاع لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت، باش ما نبقاش نعاود ونديروا يعني من الاحسن درس جديد. هذوك ترجعوا للدرس هذاك، شوفوا فيه كما قلت لا بونكتواسيون، فيه لي فيرب دو بارول، وفيه لا ترانسفورماسيون دو ديسكور ديريكت او ديسكور انديريكت اي لو كونترير. ان شاء الله تكون الرساله وصلت. شكرا لكم على المتابعه. دائما نطلب منكم ملاحظاتكم، انتقاداتكم وطلباتكم خلوها لي في التعليقات. ايضا ما تنساوش جيم لا فيديو، بارطاج، باش تكون الفائده عامه للجميع. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.